kertas tak? Oh, tak boleh. Okay, so contohnya dekat transmitter side, okay, kita ada message signal. So dekat message signal, maksudnya analog signal ni kita punya message signal. Kita punya message signal, okay, kita punya message signal dalam bentuk analog. Analog. Okay. So carrier kita yang akan menentukan sama ada dia adalah continuous waveform ataupun pulse modulation. So kalau carrier signal awak dalam bentuk wave, so dia dipanggil continuous wave modulation. So kalau carrier signal kita dalam bentuk pulse train, dia dipanggil pulse modulation. Kita dah study in detail about the PAM. Okay, kita pun dah study pasal dia ni pulse amplitude modulation, maknanya kita play around with the amplitude. So the difference between the differences of the signal tu melalui amplitude. Okay, amplitude, we playing with the amplitude. Yang ni pulse wave modulation ataupun pulse density modulation. Kita playing with the width. Okay, width of the kelebaran dan lebar nipis lebar dengan kenipisan ke lebar width. Okay, kalau width tu lagi besar, maksudnya dia punya signal lagi signal lagi tinggi, the amplitude, the voltage tu lagi tinggi. Okay, pulse position modulation. Okay, 3 kita dah belajar hari tu, PAM, PWM and also PPM. Okay, yang ni okay, pulse, yang ni semua berada di bawah analog pulse modulation. So three of this method is under analog pulse modulation. Okay, analog saya tak nak keluar ni. Tak cukup bateri. Analog pulse modulation. Okay, yang ni PCM, dia actually ada dua, PCM and delta modulation. Dia under digital pulse modulation, which we will cover in our second part of chapter 4. Okay, so saya revise balik lagi. Okay, saya revise. Allah, ada pergi ni. Okay, saya revise balik sikit lagi. Perbezaan utama untuk ni, saya kalau keluar sini. Okay, you nampak kat sini, yang ni adalah kita punya modulating signal. Ini adalah kita punya original signal. Okay, yang ni adalah kita punya original signal. Okay, so yang ni adalah kita punya original signal ataupun kita punya message signal ataupun kita punya information signal. Okay, so kita boleh buat time discrete time. Okay, kalau kita nak bagi kita punya lukisan kita cantik-cantik. Okay, kalau pulse amplitude modulation, kita playing with the amplitude, tapi width dia kita constant. Sama kan dia punya width dia dengan position dia. Position and width dia constant, tapi we just play with the amplitude. Nampak tak, amplitude dia berbeza berdasarkan kita punya amplitude ataupun voltage of the carrier of our original signal, our message signal. Untuk PWM, as the name given, the width dia akan different. Dia juga dipanggil PDM. Ingat lagi tak saya kata nama dia ada dua, PWM dengan PDM. As the name given, width akan varies, depends on the message signal. So nampak kat sini, bila kita punya message signal tu increasing with the amplitude ataupun dia punya voltage dia increasing, dia punya width semakin melebar. Dia decrease, dia semakin mengecil. Okay, so we are playing with the width. Semakin meningkat voltage ataupun semakin increasing dia punya voltage of the message signal, semakin melebar dia punya width. Okay, so we only playing with the density, tapi dia punya amplitude, nampak tak, amplitude dia kat sini semua constant, and also the position, nampak tak, position dia ni semua constant.
Dia berada pada position yang sama. So dia punya amplitude dia constant, so you kena sebut kalau dia pun kalau soalan tu state dia punya karakteristik, you kena state apa beza dia punya width beza, apa yang constant dia ada amplitude dengan position dia constant. Alright. Untuk ppm pula, as the name given, position dia yang berubah. Okay. Bila kita punya voltage increasing, kita punya amplitude ataupun voltage of the modulating signal tu increasing, kita punya position dia ke kanan. Contoh dia, nampak tak? Dia ni kita punya main point dia move ke kanan, dia bergerak ke kanan daripada kita punya reference point tu. Daripada kita punya reference point, dia bergerak ke kanan. Lepas tu bila dia decreasing, nampak tak dia tadi dia increasing. So bila dia dah mula decreasing, dia punya amplitude ataupun dia punya voltage dekat sini, kita panggil dia voltage kan. Kita nak hantar signal tu, kita ada voltage kan, betul tak? Kita kena ada power, kita ada voltage. So bila voltage tu decreasing, dia pun ke kiri balik, macam tu. Dia ke kanan ke kiri. Depends on the voltage ataupun depends on the amplitude of the modulating signal. Alright. So I think that's all yang you macam you kena pandai from the part 1 ni, you kena study everything about the PAM, PDM and also PPMs, how to calculate. Ada juga sikit-sikit formulation dekat sini kan. Lepas tu you kena tahu macam mana how to draw. Okay, you kena tahu for ni sampai bila-bila Nyquist rate ni. Sampling rate must be equal or larger than 2 FM. Tapi untuk better, untuk pening kepala, biasanya dalam kita punya real implementation, kita ambil better than 2 times of our maximum FM tu. Daripada frekuensi maksimum dia. Kalau you ambil betul-betul exactly, takut tak nanti you ada error, you nak kena ada reconstruction circuit pula. So banyak lagi kerja kan. So much better we take the sampling rate must be larger than 2 times of FMX. Alright. Tadi terkeluar tadi, you nampak password saya ke? Tak nampak. Okay. Tak ada saja dia tanya. Alright. So okay, we done with the part 1. Okay, now we move to the part 2. Part 2 ni as the name given, so dia adalah digital. Dia adalah digital pass. Kalau saya tak boleh tambah kat situ, digital. Alahai, digital. Sedap juga contoh kat whiteboard. Digital pass modulation. Okey, tadi kita kata pass modulation Skrin hilang. Ada je dengan saya ni. Saya tak ada. Oh, tak nampak Tak pula. nampak, madam. Jap. Share screen. Dia cerewet sikit kot. Saya pun tak pandai guna lah benda-benda teknologi macam ni. Okey dah? Nampak dah ke? Nampak. Okay. So second part ni adalah digital pulse modulation. Tadi kita cakap kan, apa yang membezakan antara analog pulse modulation dengan digital pulse modulation? Apa yang membezakan dia? Apa yang membezakan antara analog pulse modulation dengan digital pulse modulation? Cepat jawab. Apa beza tadi? Saya panggil nama. Apa dia, madam? Jawab ke tak nak ni? Apa yang membezakan analog pulse modulation dengan digital pulse modulation? Jawab, jangan tulis mesej tau sebab saya tak nampak kat sini. Wave dia. Dekat mana? Dekat mesej signal ke dekat carrier? Dekat carrier. Okay, so kalau Carrier carrier dia bentuk apa?
Fine. Kalau digital pulse modulation carrier dia bentuk apa? Pulse. Bentuk pulse. Okay. So carrier dia bentuk pulse. Pulse. Okay. So di bawah chapter pulse modulation, digital pulse modulation ni, dekat yang second part tu you akan belajar pasal, dia ada dua tadi kan, PCM dengan delta. PCM dengan delta. Modulation. PCM dengan delta modulation, okay? Okay. Okay. So pulse modulation, digital pulse modulation ni you akan belajar pasal PCM. Alright? So tadi analog pulse modulation, tadi kita buat sampling je yang tadi cek Pang tadi tu kan. Kita buat sampling je, kita buat PAM, kita buat PPM dengan kita buat PDM, betul tak? So bentuk dia tu yang keluar tu kan bentuk dia macam square wave kan, sama ada amplitude dia berubah-berubah ataupun kita punya position tu berubah-ubah dengan PDM dia berubah-ubah, betul tak? Dekat analog pulse modulation yang ada 3 benda tadi tu. Tapi untuk digital pulse modulation, you akan send the signal bergantung dalam bentuk digital. Okay? Digital pulse modulation ni you akan hantar dalam bentuk digital. Let's say you nak hantar 100111010 satu macam tu. So you translate analog pulse modulation. You kena buat dulu analog pulse modulation tu. Dia ada another one step. Maknanya lepas kita sampling, okay, dekat analog tadi kan kita sampling tadi kan. Kita sampling dekat time tu kan. Kita sampling kan. Tapi untuk mengeluarkan binary ni kita sampling and kita quantize. Okay, kita ada at least 2 step. Kita sampling and quantize. Untuk jadikan dia dalam bentuk binary, kita kena ada satu lagi encode. So kita kena ada sampling, kita ada quantizing dengan kita ada encode. Encode into binary. Okay. So maksudnya digital pulse modulation ni, information is discretized. Maksudnya kita discretekan both time dan amplitude. Maksudnya time tadi kita sampling time kan. Yang ni kan time kan. Okay. Yang ni sampling time sahaja. So dia adalah analog. So output dia dalam bentuk bentuk macam ni lagi tadi kan. Macam tu kan. Itu. Tapi untuk digital pulse modulation ni, di samping kita discretekan time, kita juga discrete dalam bentuk amplitude dia. So kita discretekan dalam bentuk amplitude. So nanti you akan dapat point-point. You akan dapat point kat sini satu ke point kat sini, let's say ada wave kan. So you akan ada pangkah-pangkah kat sini. Maknanya you ambil point kat sini dekat time, you ada point juga dekat amplitude. So you akan dapat satu point kat situ, satu point kat situ. So kita discretize dalam bentuk time ni dekat bawah ni time and also amplitude kat sini. Tak mau tulis lah. Tak boleh beli yang tak original ni. Nak saving duit. Beli pen yang tak original. Payahnya. Okay. Tak apalah, ni amplitude sebelah sini ni. Maksudnya time ikut time, amplitude tu yang amplitude you tahulah kan. Alright. So we move. Nampak lagi ke? Kehilang pula dah. Ada. Okay. Alright. So untuk pulse code modulation, this is the outline yang kita akan belajar dekat digital pulse modulation, which is kita concentrate only dekat PCM. Tadi kan saya cakap dekat digital pulse modulation kita ada 2. PCM and also delta modulation. Tapi untuk you punya level, kita concentrate je dulu dekat PCM. Okay, delta modulation tu nanti kalau you nak tahu, you boleh baca sendiri. Okay, sebab yang ni pun dah too much. Alright. So in pulse code modulation, you akan ada samples. Tadi saya kata ada
dua benda utama untuk you discretekan dia kan. Sample, you discrete ikut time. Okay, sample tadi you nak discrete time dia. Okay, so you discrete time dia. Allah payah ni nak okay. Saya guna tempat sikit. Tak mau juga. Okay. Tak boleh lah. Pen murah ni. Okay, right. So you samplekan ikut time dia. Okay. So lepas you samplekan ikut time dia, so sampling is the step to discretize the signal in time. Quantize pula kita nak discretekan dia dalam amplitude. Kita discretekan dia in amplitude. Yang ni sampling dalam bentuk time, okay. Lepas tu untuk kita hantarkan dia dalam bentuk binary, kita mestilah encode dia. Okay, yang ni kita encodekan dia. Tak boleh lah. Kita encodekan. Encode ni you translate, let's say nanti, okay, yang ni contoh you punya gambar kan. Nanti bila kita discrete juga dekat amplitude nanti, let's say ni amplitude okay, so you akan dapat macam point kat sini satu. Oh, tak ada conteng. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Let's say you dapat point kat sini satu. Point pun tak boleh nak conteng. Okay, dapat yang ni. So you nampak sini satu cornernya. So you dapat point tu after quantize. So you nak translate this level into binary, you kena encodekan this level kepada binary. Alright, so kita juga akan belajar pasal PCM transmission, line speed, how to calculate the line speed. So berapa cepat hantaran kita dalam digital tu. Kita nak calculate how many bits per second that we can transmit. Okay, so lagi banyak bits dalam satu second, maknanya lagi lajulah dia lah kan, dan perhantaran dia lagi laju. So kita nak juga calculate bandwidth dia. So kita juga nak tengok noise in PCM and advantage and also application. Alright, so application kita siap-siap belajar dalam ni. So application yang last chapter tu saya dah bawa ke sini terus. Alright. Okay. Macam mana nak move ni? Dia hilang pula. Alright. So ni lah contoh dia. Yang ni nampak tak? Okay, nampak tak ni? Last kali ni. Nampak tak last kali tu? Ni adalah number-number yang kita telah encodekan dalam bentuk PCM, passcode modulation. Kita dah encodekan semua tadi tu dalam bentuk digital form. Okay, 110, 001, 111. Okay, nampak tak dekat sini? Alright. Okay, nampak tak sini? Yang ni kita punya analog signal. Okay, yang atas ni adalah kita punya analog signal kan? Yang atas ni kita punya analog signal. Okay, lepas tu kita nak samplekan dia. Yang ni nama dia sampling. Yang ni kita sampling ni, yang first ni. Kita samplingkan dia dekat discrete time. Yang ni you buat lah. Kalau saya hari tu cakap, kalau lagi banyak sampling ni lagi tepat kan? Depends on your sampling rate tadi tu. Alright. So, lepas kita sample, kita akan dapat, kalau kita guna pump signal, pulse amplitude modulation, kita akan dapat bentuk macam ni lah. Pulse amplitude modulation kalau kita guna pulse amplitude modulation. Kalau kita guna PDM bentuk dia lain. So yang ni adalah baru output daripada analog pulse modulation. Hilang balik ke? Hilang. Hai. Mana nak pergi ni? Mana? Sekejap Saya ni budak baru belajar lah. Rasanya dia ada macam bagi timing kot no. Ada setting kot. Yang saya kena buat, tapi tak apalah, nantilah. Boleh balik dah kot.
Dia bagi masa kot. Nantilah saya check, tak reti. Nampak balik dah ke? Madam. Ha. Yang nota part 2 ni madam upload kat mana? Sebab dekat e-learning tak ada pun. Saya tak upload lagi sebab kan tadi saya cakap nota ni actually nota lama. So ada nanti kalau saya upload bagi semua ni nanti you rasa macam banyak sangat sebab dia dalam 50 lebih pages. Tapi sebenarnya untuk you punya ni ada dalam 30 hingga 40 macam tu je. So nanti bila komputer laptop saya dah dibaiki esok sempat siap, saya akan upload yang baru lah. Sebab nanti you confuse, nanti you nak study kan, nanti you study semua pula. Oh nak conteng ke? Nak conteng? Okey, tak apa madam. Tak apa nak. Ke you nak conteng? Dengar dulu Sebab ada beberapa slide tu dia too details. Saya takut nanti you confuse, okay? Boleh? Okey boleh madam. Alright okay. Madam record kan? Apa dia? Madam record kan? Record? Saya tak record. Saya sebab macam tak ada pun button record tadi dekat sini. Tak apa, dengar je lah. Nanti kita ulang balik dekat face to face ya. Tapi tak boleh ulang secara detail lah, maksudnya ni. Tak adalah record. Tak apa, nanti kita ulang balik. Saya tak tahu button record kat mana kat sini. Ada button record ke? Tak ada. iPad dia memang tak bagi record. Tak tahulah. Tak ada ni. Tak apalah, saya continue je Tak apa, tak record. Dengar. Alright. So dekat sini kita baru dekat analog pulse modulation. So beza dia dengan digital. Apa dia? Skrin hilang. Skrin hilang pula doh. Oh, tak boleh macam. Dia tak boleh saya usik sikit. Mungkin MacBook ni ikut no. Israel kot. Mungkin madam, mungkin. Anda. Aduh. Okay. Alright, nampak dah kan? Tak apalah awak belajar dengan orang tua. Nampak? Nampak dah ke? Nak continue? Nampak. Okay. So, dekat kat sini nampak tak ni baru analog pulse modulation. So, actually digital pulse modulation ni extension of apa yang awak belajar dekat part 1 tu. Awak tak stop dekat PDM, PPM dengan PPM saja. You extends the step to another one which is quantizing. Okay, quantizing, lepas tu you encode. So maknanya ada dua lah sebenarnya step sampai ke coding kepada penghantaran binary ni. Okay, so you tambah lagi quantization and also encoding. So dia ada sample, you akan ada quantizing, lepas tu you akan ada encode. Nak encode, you nak translate every point tadi yang kita dapat after kita sample dekat kita sample tak dekat discrete time, nama dia sampling. Kita sample dia dekat amplitude, nama dia quantizing. Okay, after we get the point tadi tu, point tu, bila dia ada pertembungan tu kan antara this sampling dengan quantizing tu, kita nak translate that point into encoding tu dalam bentuk binary tu dipanggil encode. Alright. Allahu Akbar, hilang. Ada lagi ke? Ada. Teriak saya, asyik kena buka je. Okay, PCM. Okay, what is the PCM? The definition lah, pulse code modulation is actually analog to digital converter. ADC. Kalau you tengok kan, kalau ada keywords ADC tu dia lah analog kepada digital converter. Analog to digital converter ataupun kita short name dia ADC, where the information contained in the instantaneous sample of
an analog signal is represented by digital words in a serial bit stream. Okay, so you hantar nanti dalam bentuk digital 1011100001 bila you guna passcode modulation, even though your original signal tadi tu dalam bentuk original signal awak still dalam bentuk kan, you punya original wave tu, you punya sender tu. So kita translate that, apa dia? Kita translate the original signal into digital using passcode modulation. Alright. Okay, nampak tak PCM block diagram ni? Okay, so kita ada sampler, quantizer dengan encoder. So every continuous time tadi tu, you punya suara ke, you punya data dalam bentuk continuous, okay, dalam bentuk continuous time and also continuous amplitude, which is our analog lah. Kita masuk dalam PAM sampler. Yang ni kalau kita nak guna PAM lah, dia you boleh guna juga PDM, PDDM tu semua tu lah. So paling senang kita ambil contoh PAM untuk case ni, okay? Sebab nanti kita nak discretekan dia dalam bentuk amplitude. Sebab kalau you guna PDM tu semua, macam mana you nak discretekan dalam bentuk amplitude, sebab amplitude awak nanti dah sama, betul tak? So kita memang kena guna PAM lah kan, betul tak? Sebab kita nak plotting, nak discretize amplitude dia juga. Alright? So lepas kita ada output of PAM, which is our analog pulse modulation tadi, kita discretekan, tadi kita dah dapat PAM, kita discrete time. Okay. So bila kita nak buat digital, kita kena quantize dia dalam amplitude. Okay, kita buat discrete amplitude. So kita ada another point. Okay, and then lepas tu kita encodekan kita punya output tadi menggunakan formulation. Kita ada formulation level tu. L is equal to 2 to the power of n nanti. Okay, so kita akan ada digital bit output stream. Alright. Okay, so saya dah cakap dah tadi. Okay, kita rumuskan balik. We conclude that PCM signal is generated by carrying out 3 basic operation: sampling, quantizing and encoding. Sampling operation generate a flat top pump signal. Okay, quantizing operate approximately the analog values by using the finite number of levels L. Tadi kan saya kata L is equal to L, formulation dia L is equal to the power of n. Alright. L tu nanti formulation dia ni memang kena ingat sampai bila-bila. L is equal to 2 to the power of L is equal to 2 to the power of n. Okay. So n ni adalah bit. How many bit per sample? Okay. How many bit per sample? Maknanya kalau lagi tinggi bits per sample, lagi baguslah, kita akan dapat lagi tepat. Kita akan convert balik kita punya signal that arrive at the receiver part to exactly same as the signal that we transmit at the transmitter side. Okay. After kita quantizing menggunakan this formulation L is equal to 2 to the power of n, kita kena encode. Okay, kita translate this point into binary numbers. Okay, lagi tinggi n, lagi panjang lah kita punya encode values, alright? The number of bit per sample kita nanti. Okay, PCM signal is obtained from the quantized pump signal by encoding each quantized sample value into a digital world. So the formulation that you need to remember here is L is equal to 2 to the power of n. Senang je ni. Macam mana nak pergi next? Macam nak pergi ni? Oh, kena tekan situ. Oh, tahu dah. Okay, nampak tak kat sini? Okay, nampak tak gambar ni? Alright. Saya tak payah lukis-lukis, dah ada kat sini. Alright. So, ni original analog input signal awak yang atas sekali tu. Nampak tak atas sekali tu you punya analog? This is example of your punya analog signal. Okay. Besar sangat. Okay, yang ni.
So this is contohnya you punya voice. Okay, you punya voice signal. You cakap, tolong, ong. Macam tu. So dia ada frekuensi berbeza-beza lah kan. Tolong saya lapar macam tu. Ataupun tolong Dr. Firu saya ngantuk. Macam tu. So dia ada different of frequency. Then daripada situ kita kena sample. Sample in the discrete time yang first tu kan. So kita sample discrete time dia. Saya kata hari tu kan, lagi banyak you punya sampling. Apa formulation untuk sampling? Siapa boleh bagi tahu? What is the minimum sampling rate? Saya terputus ke? Macam mana tu madam? Sampling rate. Saya hari tu kan saya kata ada sampling rate. So apa formulation untuk sampling rate? Yang saya kata you kena follow this sampling rate formulation, Nyquist sampling rate. Kalau you tak cukup, you less than sampling rate tu, dia akan ada Aliasing effect tu. So what is that formulation? Fs is equal to or larger than, FS ni. it must be sample equal or larger than. Cepatlah, penatnya seorang-seorang cakap. Cepat. Berapa? Formulation dia simple. So sampling rate dia tu must be at least 2 darab frekuensi maksimum dia. Betul tak? Betul. So kalau suara awak tu berapa normal kita punya suara frekuensi suara kita? Hari tu saya dah sebutkan voice signal. What is the maximum berapa kita punya frekuensi voice? Berapa hertz? 300. Allahu Akbar. Ya ke 300? Alah taiklah Mr. Google. Oh, dekat sini. Perempuan 300.5 Hz to 17 kHz. Lepas tu lelaki 100 Hz to 8 kHz. Apa ya? Lelaki berapa? Lelaki 100 Hz to 8 kHz. 100 berapa sebelah? Lelaki berapa? Mana lagi rendah, 100 mana lagi tinggi? Perempuan lagi tinggi. Wow. Jadi sebab tu ayah saya cakap, kuat sangat mak cakap. Okay, so dia punya sampling rate tu must be larger or equal than F maximum tu. Maksudnya sampling rate untuk perempuan kena lagi tinggi daripada sampling rate daripada lelaki kalau macam tu. Betul tak? Sebab kita guna F maximum tu. Okay. So after you sample tu you ada discrete time. Ni baru discrete time. Okay, and then you kena quantize. Quantize ni you discrete in amplitude. Nampak tak? You dah buat timing dia ni. You dah plotting timing dia. Hilang pula? Skrin hilang. Allahu Akbar. Penat saya conteng. Sekejap. Mana dah pergi tadi? Mana dah pergi? Masya Allah. Tabarakallah. Mencabarlah. Okay, semula share screen. Continue. Tak apa, kita online ni actually masa saya cuti ni je. Nanti kita buat face to face lah. Okay, nampak dah? Nampak dah kan? Nampak. Okay. So after you sampling dekat dia punya timing tu, you kena quantize dia pula ikut amplitude. Okay. Kod ni pula. Tadi ikut time kan macam ni. So sekarang ni you pangkah pula kod sini. Kod sini. Kod sini. Tu dipanggil quantize.
So yang tu adalah step. So after you quantize, nampak tak yang gambar rajah saya yang ni? Yang bawah ni ada blue ni kan? So you akan dapat point. Nampak You akan dapat point. Yang tu after quantize, you sample in the discrete time, okay, you quantize in the discrete amplitude, you akan dapat this point. Okay, then this point must be translate into binary code. That one kita panggil dia encoding. Kita encodekan every point into, kita translatekan every point, kita encodekan every point into the binary. Okay, so let's say dekat sini kita, yang ni, level ni, tadi kan saya kata L is equal to L is equal to 2 to the power of n kan tadi yang I suruh you, saya suruh kan, Allah payahnya. L is equal to 2 to the power of n. Oh, dia sebelah sini je dia mau. So L is equal to the power of n. So dia punya level kat sini ni bergantung kepada kita punya n bit. Kalau kat sini contoh saya bagi ni, kita punya bit dia 3. So L dia berapa dekat sini kalau 2 to the power of 3? Berapa? Kalau 2 to the power of 3? 8 kan? So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kita akan ada 7. Oh, yang tu dia lari sikit. Nampak tak yang ni binary kat sini dia lari sikit. Yang ni kalau you nak tengok betul-betul dia punya ni. Dekat mana satu lagi saya conteng ni. Ni. Alright, ni. Nampak tak saya besarkan tu? Bila saya besarkan sini, you punya ni terbesar juga ke? Mata you nampak besar jugalah kan? Kan? Betul tak? Nampak besar? Okay. So nampak tak? 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0 up to 1, 1, 1. So 0, 0 up to 7. Betul tak? 0, 0 ni yang bawah sekali 0, atas sekali ni 7. Betul tak? So kita ada 8. Perasan tak? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ada L is equal to 8. So maknanya kita punya L ni, L is equal to 8. L is equal to 2 to the power of 3. Okay, sebab kita bit kita ni 1, 2, 3. Nampak tak? So kita punya ni level kita ada 8. Which is starting from 0. Starting from 0 up to 7. So 0 up to 7. So after that kita boleh translate. Nampak tak? Dekat sini you punya code dia 1, 1, 1. Yang another one ni pun 1, 1, 1. Yang nombor 3 ni 0, 0, 1. Yang ni 0. Yang ni 0, 0, 1. Yang ni Sekejap. Yang ni 0. Mula-mula 1, 1, 1, 1, 1. Yang bawah ni 0, 0, 1. Yang ni 0, 1, 0. 0, 1, 0. Okay, yang ni, yang nombor ni 0, 1, 1, 0, 1, 1. This one 1, 1, 1 and another one 0, 1, 1. Okay, so yang ni adalah proses dia kita mengencode, kita encodingkan all this point into binary. Alright ya? Ni, yang ni lah dia punya output dia tu. Alright. So nampak Senang je. Sampling makes the signal discrete in time. Okay. So you kena sampling, follow the Nyquist sampling rate. You punya sampling rate must be equal or larger than 2 times of your frequency maximum to make sure our data, our original data can be reconstructed exactly as our data tadi, without any distortion, without any error. So you need to follow the sampling rate formulation. Yang ni nama dia Nyquist sampling, Nyquist rate ataupun Nyquist sampling. Alright? And then quantization adalah to make the signal discrete in amplitude.
Okay, to make sure our signal discrete in amplitude, and then you need to round off. Nampak tak kalau kita punya signal tu, let's say dia duduk dekat sini, tengah-tengah ni. Contoh je dekat sini, nampak tak? Kalau dia duduk in between kalau contohnya awak punya data tu dekat sini, in between 101 to 110. So macam mana you nak translate this data into binary? So kita kena bundarkan dia, betul tak? Matematiknya mesti kita kena bundarkan dia. So you kena round off to the nearest level. Maknanya kalau dia kat sini, let's say you punya tu adalah 3.7 ke, kalau sini punya 3 kan, korang dia punya voltage dekat sini 3, yang kat sini 4, yang kedua 1, 0 for example, saya conteng ni. Ini ke negatif 1 ke negatif 2 ke negatif 3 ke. Contoh amplitude awak. So you kena round off to the nearest one. Okay. You kena round off to one of the Q discrete lah. Kalau 3.36. So you kena round off kepada apa? You kena tengok you punya level dia tu. Okay. You kena round off kepada, for example kat sini 3. Kalau 3.76, yang ni you kena round off kepada 4. Okay. So and then you kena encode. Encode is map the quantized value to the digital world that are n bits long. Yang tadi itulah yang saya ajar awak tu. Translatekan yang ni semua, you just translate berdasarkan kita punya level tadi tu. Alright. So far faham lagi ke? Baru page 10. Faham ke lagi ke? Boleh kot. Okay. So definition lagi ni. Okay. A process of converting. Nampak tak? Berulang-ulang kali. Supaya korang kena ingat. A process of converting an infinite number of possibilities to a finite number of condition. Okay. Kita rounding off the amplitude of the flat top sample to a manageable number of level. Tadi kan? So kita kena round off lah. Kita tak boleh lah terlampau detail. So disebabkan kita round off tu, kita mesti ada dia punya error. So nanti kita boleh calculate dia punya quantization error. Okay. In other words, quantization is a process of assigning the analog signal sample to a predetermined discrete level. Okay. The number of quantization level L is equal to 2 to the power of n, as I said before lah. L is equal to the power of n. Yang ni kalau you nak cari n rearrange lah yang ni balik kan. N is equal to log 2L. Alright. Yang ni saya kata tadi yang round off tu. So yang ni rasanya you boleh baca dah. Tadi saya dah cerita dah. Kalau 3.7 you translate kepada 38. Yang ni kalau you guna you punya level tu banyak. Level tu dia depends on you punya L tu nanti. Kalau L you sikit nanti yang ni you kena translate kepada 4. Yang ni you kena translate kepada 0. Okay. Depends on the level that you use. Alright. Ni contoh dia. Okay, sampling tadi. Yang ni saya kata kalau you ada 5 quantization level yang ni lah. Maknanya kalau you ada 10 quantization level, dia lagi tepat. Maksudnya sama juga dengan sampling rate. Kalau sampling you lagi detail, you akan dapat you boleh reconstruct the receive signal as close as possible to the original signal. Sama juga dengan quantization level. Lagi tinggi level dia, lagi better sebenarnya. Lagi better you akan dapat the most close to the original information signal. Okay? Maknanya lagi L equal lagi tinggi L dengan lagi tinggi sampling rate tu lagi better lah. Alright. So dia ada 2 jenis type of quantization, alright. So uniform type dengan non-uniform. Nampak tak kat sini? Okay, kalau sebelah sini ni you akan nampak dia punya level dia daripada 0 up to 1 tu dia sama je space dia. Nampak tak? Dia punya space tu. Kalau dekat sini dia non-uniform. Dia untuk weak signal tu dia space dia tu rapat. Untuk strong signal dia punya space dia lagi besar.
Okay, dia combination of different space. Okay. Basically kita guna yang uniform quantization ni. Kita maknanya space equally. Yang ni kan. Tapi bila kita space equally, kalau kita ada strong signal and also low signal, kita tidak dapat reconstruct our low signal tu effectively. Okay, that's why lah sebenarnya non-uniform quantization is better. Tapi non-uniform quantization ni bila dia better, dia comes with the price lah. Betul tak? So device dia ataupun dia lagi complex. Dia more complex to get the original data. Okay, dia more complex, bukan more complex to get the original data, more complex to reconstruct. Okay, dia ada macam you kena ada more complex circuit because you need to combine the non-uniform dengan you kena combine space yang lagi kecil ni dengan larger step size ni. Okay, uniform quantization ni lagi simple nak buat dia. Circuit dia tu less complex than non-uniform quantization. So non-uniform quantization tu dia punya circuit dia tu lagi complex. Okay, tapi dia punya ni better because you boleh reconstruct weak signal and strong signal tu better compared to uniform quantization, right? So as the name given, uniform type tu you boleh quantize the amplitude uniformly spaced. Untuk non-uniform, the level are not uniform. Maksudnya combine between the this kind of step lah. Dia punya step-step tu tak sama. Dia punya space antara step-step tu tak sama, okay? Okay, yang ni type of uniform tadi tu. Kita kan kata yang ni dia equally spaced and then dia ada dua types of uniform ni. Yang ni pun tak penting, okay? Saya skip je. Nampak tak? Yang ni pun tak penting. Alright, yang ni pun tak penting. Dynamic range ni pun sebenarnya dynamic range ni actually the formulation is yang ni ya, 2 kuasa 6 tolak 1. So maksudnya kalau you punya 3 bit, okay, nampak tak 3 bit, you punya jawapan dia akan 7. So dynamic range tu actually you punya space antara 0 kepada highest, maknanya 7 kan. Tadi kan saya kata 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So dynamic range is 7 lah. Macam tu je. Yang ni pun skip, coding efficiency pun skip. So tak perlu sangat. Okay. Okay, quantization error pun you tak belajar. Tak perlu, SQR pun tak perlu, okay. Yang ni pun you tak perlulah. Okay, kalau saya nak terangkanlah sikit kalau pasal signal to quantization noise ratio ni. Ni page berapa? 21. Sebenarnya tak perlu pun. Okay, tapi tak apa. Quantization noise ni nak, you pernah cari tak SNR value? Signal to noise. Kita calculate signal to noise ni, actually kita nak cari how good the signal is. Okay, how good the signal is, kita always play with the signal to noise ratio ataupun SINR. Signal to interference noise ratio, SINR. Okay, saya cerita sikit sebab dalam real implementation, SINR ni penting juga, alright? So signal, as the name given, signal to noise ratio, everything that good to signal dekat atas. Kan kita nak cari dia punya ratio dia kan. Everything that bad to signal, kita divide by. Dekat bawah dia ni. So signal power dekat atas, noise ataupun interference ataupun yang membebankan kita punya signal, kita letak dekat bawah. So yang itulah kita punya formulation dia, signal to noise ratio. Okay. Yang ni kalau keluar pun memang formulation given lah. So SQR, average signal power, divide by, as the name given, dengan average signal to quantizing ratio. Okay, so average signal power divide by average quantization noise power. So kalau formulation soalan ni bagi formulation akan diberi, no problems. Okay, you kena tahu je V ni adalah RMS signal, Q ni adalah quantization interval. Okay, so formulation dia SQRDB is equal to 10.8 plus 20 log VQ. Straightforward je formulation dia, okay? No problem. So SQR is equal to 10.8 plus 20 log V divided by Q. You masukkan je lah formulation V tu 2 VRMS. Q
Q 0.02. Tekan kalkulator. Senang je. Alright. So SQR, SNR tu everything that give the best, the better power you letak dekat atas. Everything that back to the signal you divide. And tu you nak calculate signal to noise ratio SQR, right? Okay. Yang ni untuk non-uniform quantization. Tadi kita belajar pasal uniform. Non-uniform quantization ni kita unequally spaced level. Okay. So the spacing can be chosen to optimize the SNR for the particular type of signal. Okay, non-uniform ni, tadi saya cakap lah, non-uniform quantizer are difficult to make and expensive because the circuit is too complex. So kalau circuit too complex, maksudnya dia very difficult to build in that circuit. And then dia akan membuatkan the cost ataupun the circuit itself very expensive. So the alternative is to first pass the space signal through a non-linearity before quantizing with the uniform quantizer. Maksud kita guna teknik, maksudnya engineer introduce teknik yang boleh memanipulasikan speech kita tu. Apa teknik dia? Nama dia compending. Dia compress dulu signal yang tinggi. Dia compresskan signal yang high amplitude. Dia compresskan signal yang high amplitude saja. Dia bagi sama dengan yang low amplitude. Baru dia hantar. So maksudnya bila dekat tengah-tengah tu dia tak ada dah low amplitude dengan high amplitude. Dia ada yang uniform je. So dekat receiver side dia kena expand balik the origin, dia kena expand balik untuk dapatkan original signal. So nama dia compending, compress and expand. Okay, inilah contoh dia. Okay, so nampak tak ke sini? Yang ni high amplitude kan? Yang ni high amplitude. Yang ni low. Ni low, high. So dia compress hanya dekat higher amplitude. Kita compress higher amplitude je. So kita compress yang ni je. Kita compresskan dia. So bila kita compresskan yang ini sahaja, dia akan jadi kecil. Sama dengan yang sebelah dia ni. Nampak tak? So dia akan jadi uniform je. So kita manipulatekan kita punya original signal. Kita compresskan dia guna compressor. Okay, and then kita encodekan dia di code. Tapi nak dapatkan original information signal tu you kena expandkan dia balik. Kita dah compress, kita kena expandkan balik to get the original input. Okay. So kita compress yang ni je lah. Kita tak compress semua. We not compress the whole signal tu. We compress the related the related signal that kita expand balik the related signal yang kita compress tadi. Alright. Tadi kita compress high amplitude. So at the receiver part ni kita guna expander untuk expandkan balik yang kita dah compress tadi tu. Alright. Inilah dia punya compending function. Kita punya function yang kita guna dekat ni compressor tu dengan expander tu. Alright. So yang ni pun you tak belajar. Yang ni pun you tak belajar, tak perlu. Yang ni pun tak perlu. Okay, yang ni pun tak perlu. Yang ni sebenarnya ulang balik daripada tadi ya. Okay, repeat balik. L is equal to 2 to the power of n. Alright. So encoding is the process of representing each context sample by the n-bit code word. Tadi pun dah belajar. Okay. Yang ni pun sebenarnya saya dah conteng, tapi yang ni secara lagi detail. Kalau you given a signal, contohnya yang first ni adalah you punya voice signal, okay? Lepas tu you representkan dia bergantung kepada you punya choice of bits. So sekarang ni kalau you nak buat quantization level dia, let's say you nak representkan each of the level ni kepada 4 bit. 204. So berapa dia punya ni berapa? 2 to the power of 4 berapa jawapan dia?
Kalau you punya ni ada bit 4. 19 kan? So you punya dekat sini you akan ada 0, 0, 0, 0. Zero, 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 zero up to 1, 1, 1, 1. So you akan ada 16 level. Yang ni you baru ada 8 kan? So 2 kali ganda daripada sini. Alright, so bila you ada 2 kali ganda daripada sini, you akan ada lagi tepat lah kan? Tapi bila lagi banyak bits, maknanya you punya encode bits tadi tu lagi banyak daripada sini. Ni sekarang ni kalau kita guna yang ni, kita akan dapat 33 bit. Kalau kita guna 3 bit to represent each of the sample. Okay, so nanti bila you dah you samplekan original data tu, you buat 7 level. Okay, you translatekan each of the bit tu kepada tadi kita contoh tadi kan. Lepas tu the total of bit per kita punya ni nanti dipanggil encoding signal kan. So dia ada 33 bit. Imagine kalau you ada 4 bit. So dia akan ada 4 kat sini. 4 darat 11 time point. You akan dapat jadi 44. Faham ke? Faham ke? Yang ni ada contoh 4 ni. Kalau you translate kepada 16. Kalau you translate kepada 16. 0 up to 15. Okay. So you translatekan dia. You akan dapat lah. Okay. So non-linear encoding, quantization level not evenly spaced. Same concept as non-uniform quantization. Reduce overall signal distortion can also be done by compounding. Okay. So PCM line speed. Nampak tak kita dah rasanya macam dah akhir dah ni. Okay, PCM line speed. Dah sikit dah ni kot. Okay, so PCM line speed. Macam mana kita nak calculate how fast that we want to, how fast the bit can be sent in a time. So line speed is, we want to calculate how many bits, okay, how many bits that we can send in a second. So tu ada dipanggil line speed. Kita nak calculate PCM line speed. The data rate at which serial PCM bits are clocked out of the PCM encoder into the transmission line is equal to sample per second times bit per sample. So kalau kita buang sample kat sini kan, sample dengan sample ni. So bits per, kita nak cari berapa bits dalam 1 per second. Betul tak? How many bits per second that we can send. Alright. So line speed, the transmission in bits per second, sample per second, sample rate Fs, bit per sample, number of bit in the compressed PCM code. Line speed also known as bit rate. Okay, line speed tu maksudnya kita nak calculate dia punya bit rate lah, berapa bit per second. Okay. Line speed also known as a bit rate. Alright. Okay, contoh dia kat sini. Buatlah contoh. For a single PCM system with a sample rate Fs. Okay, so sekarang ni kita ada Fs. Fs is equal to 6,000 samples per second. Okay. And 7 bit compressed PCM. Okay. So kita ada. Allah Akbar. Tak ada conteng pula lah. Sample per second. Yang ni kita ada 7 bit. Per sample. So just darab je lah. Fs darab dengan ni, you akan dapat line speed. Line speed is equal to 6,000 darab 7. Ya Allah Akbar. You akan dapat
7 kali 6 berapa? 42000 bit per second. Senang je kan? Hilang pula ke? Ada. Okey. Dah nak habis dah. Sabar ya, sabar. Okey, channel bandwidth. Bandwidth is equal to KNW. Okey, yang ni pun tak payah ni. Bandwidth for PCM. Tak perlu kot korang. Saya rasa tak perlu. Yang ni pun tak perlu. Yang ni pun tak perlu. Yang ni pun tak perlu. Okay. Virtues and limitation of PCM. The most important advantage of PCM are robustness to channel noise and interference. Tadi kan kalau kita guna PAM semua tu kan kita still lagi affected by noise. Okay, kalau kita guna PAM. Okay, so kita translate into digital tadi tu, PCM tu kita translate into a digital pulse modulation. Kita mengurangkan, bukannya tak ada langsung, kita mengurangkan noise affected to our original signal. Okay, efficient generation of the coded signal along the channel path, efficient exchange between the bandwidth and SNR, banyaklah flexible TDM, secure communication, cost effective implementation, the cost issue no longer a problem of concern, with the ability of the wideband communication channel and the use of sophisticated data compression techniques, the large bandwidth is not a serious problem. Okay, so banyaklah penting dia. Okay, so sekarang ni yang lagi penting adalah application of PCM ni. Okay, apa dia application dia? Salah satu application of PCM ialah in wired telephone. So maksudnya PCM ni dah lama dah implement dalam wired telephone lagi kan. So voice circuit bandwidth ni contoh dalam real implementation. Sekarang ni you kena move kepada real implementation. So voice circuit bandwidth, dia kata kat sini voice circuit bandwidth kita in real implementation is 3.4 kHz. Okay, so voice circuit bandwidth adalah 3.4 kHz. Sampling rate yang kita gunakan dalam real implementation is, tengok nampak tak tu, 8 kHz. Kalau saya guna Fs is equal to 2 kali Fs, you akan dapat berapa kat sini ni? Sebenarnya 3.4 kali 2 berapa? 6.8. So 6.8 kan? So you punya Fs kat sini Fs. I tak nak contoh langsung dah. Habis dah buat dia tu. Oh, Fs tak buka tekan tu. Fs equal, kalau saya buat 2 kali 3.4 kHz, you akan dapat 6.8 kHz kan? 6.8 kHz. Tapi dalam real implementation PCM in wired technology, kita guna sampling rate 8 kHz. Okay? Above the nequist rate to avoid unrealizable filter required for signal reconstruction. So untuk play safe, kita kena ambil much better than 2 times of FMX tu. Okay, so instead of 6.8 kHz je Fs kita ambil 8 kHz untuk avoid the unrealizable filter required for the signal reconstruction. So each sample is quantized. Dalam real implementation PCM in wired telephone, kita gunakan dia L kita, levels ni L lah, level is equal to 5, 6. Maknanya kita punya bit kan ni kan L is equal to the power of n. So n you number bit. Setiap sampel you guna 8. Nampak tak tu? Setiap sampel yang point-point yang kita buat after sampling and quantize tu, kita guna 8 bit for each of the sample. Banyak panjang. Satu point je tadi tu you kena ada 8 bits. Betapa panjangnya you perlukan encoding tu. Berapa bits berapa bits yang you nak kena hantar bila you cakap banyak dengan kawan awak kan, betul tak?
So lagi banyak you cakap dengan kawan awak, lagilah panjang. Lagi panjang you punya bits tadi tu. Nak kena hantar. So kalau lah engineer tak producekan line speed tu better, maksudnya line speed tu tinggi, maknanya you dekat receiver part tadi you akan dapat, kalau dekat receiver part tu kata hello, apa khabar, dekat sana nanti you akan dapat hello. Macam tu. So tak sama, lambat je. Akan ada jitter. Okay? So, yang ni untuk PCM in wired technology. So, you punya L dia 256 in real implementation in wired telephony. So, you punya N tu 8 bit. Allahu Akbar. Panjang lah. Ni baru dekat PCM in wired technology. So, the bit words and bit words ni, tadi kan kita kata 8 kan, N bits. Kita panggil N bit words. So kalau you punya N tu 8, kita panggil 8 bit words are transmit serially 1 bit at a time over a digital transmission channel. Okay, so the bit rate, how to calculate the bit rate? Tadi kan saya kata calculate the bit rate, berapa bit that can we send in a seconds. How many bits? Kita kan tadi ada 8 bits per, sekarang ni berapa kita punya sampling? 8. So kita ada 8 sampel times setiap sampel kita ada 8 bit. So 8 kali 8, 64 kilobit per second. Kita punya bit rate ataupun line speed. Tadi kan bit rate ni is equal to line speed. Bit rate ni is equal to line speed. Dia juga dikenali sebagai line speed. Allah Akbar. Tulis sendirilah. Line speed, okay? So bit rate adalah line speed. How many bits per second? So you kena darat lah. You ada 8,000 sampel. Okay, you have 8,000 sampel. Tapi setiap sampel tu ada represent by 8 bits. So kena darat 8. Memang logik je. You tak payah pening-pening kepala. Okay, so dapatlah 64 kilobit per second. The bits are regenerated at the digital repeaters. The received word are decoded back to the context sample and filtered to reconstruct the analog signal. Alright. So kita tengok satu lagi contoh application of PCM in real world. Okay, so another one is PCM in compact disc. You sempat tak hidup dengan compact disc? CD? Sempat tak hidup dengan CD? Yang bulat tu kan? Yang bulat tu kan? Kan ada yang tak pernah nampak CD? Korang still lagi hidup dengan CD kan dulu masa remaja kan, betul tak? Ya, madam. Okay, mujur contoh. Maknanya saya tak boleh guna adalah contoh ni nanti generasi selepas awak sebab dia orang dah tak ada CD ni kan. Alright. So PCM in compact disc, nampak tak? High definition audio signal bandwidth is band limited to 15 kHz. Ambil sekejap. Okay. So okay, kalau dia bagi awak imagine lah yang bandwidth ni dia starting from 0 to 15 kHz. So you punya Nyquist rate 2 kali 15 FM. So sepatutnya 30 kHz. Tapi actual sampling of CD ni, PCM4 compact disc ni adalah 44.1 kHz is used to avoid unreliable filters required for the signal restriction. And also L, okay, the level that implements in a real life for PCM in compact disc is equal to 65,536 level. Okay. Hilang pula dah. Ada lagi ke? Korang nampak lagi ke? Hilang. Hilang dah? Hilang Sekejap. Nak habis dah ni, last slide dah ni. Sabar. Jangan larikan diri. Sabar. Nampak tak banyak tadi kita skip kan, sebab tu saya tak nak share lagi dengan korang tadi tu. Sebab nanti korang tu, sebab yang tu adalah slide untuk saya ajar dulu masa dekat engineering course. Sebab dia orang ada 3 hours. You ada 2 hours je teori, dia orang 3 hours teori, okay?
Nanti saya dah buang yang tak perlu tu nanti saya ni. Okay, so nampak tak? L dia is equal to 65,536. So kalau you calculate, you akan dapat L is equal to 2 to the power of n kan? So kalau saya bagi level dia 65,536 tu, you boleh cari tak n tu? You kena guna formulation tu kan? Log 2L. Okay, n is equal to log 2L. So tekanlah kalkulator log 2, 65,536, you akan dapat n is equal to 16. Okay. So nampak tak the implementation number of bit to n tu untuk setiap sampel tu you memang guna banyak, bukan 2 ke 3 ke 4 ke, memang banyak. Untuk CD pun dah 16. Lagilah benda lain. Alright. So ada exercise ni dekat sini. Exercise 1. A compact disc record audio signals digitally by using PCM. Assume the audio signal bandwidth is to be 50 kHz. Okay, what is the Nyquist rate? Apa dia? What is the Nyquist rate? Fs? Cuba jawab ni. Fs? Saya panggil nama lah. Apa dia? Kalau panggil nama terus apa dia? Okay, what is the Nyquist rate? Jawab ni yang first ni. Fs Kita ada? equal or larger to Fm max. Betul? So jawapan untuk A apa dia? Bukan jawab macam tu, you kena jawab mathematically. So Fs must be larger or equal than? 2. Berapa jawapan dia? Jawablah matematik dia berapa? Fs must be larger than 30. 2 kali 15 ni berapa? 30 kilo? 30 kHz. Kilohertz. Kena jawab matematik lah. Bukan saya nak teori tu. Saya nak tulis 2 darab Fmx 30 Hz. Nak jawapan tu. Okay. So nombor 2, B, if the Nyquist rate sample are quantize L is equal to 65,536 level and then binary coded, determine the number of binary digit required to encode the sample. Tadi kan dah ada jawapan tu kan? N is equal to? 16. Bukan hafal, you kena tahu formulation dia tu. Maknanya kalau saya bagi level nilai, you kena tahu guna mathematic formulation tu. L is equal to 2 to the power of n. N is equal to log 2 berapa? L. Okay, see, determine the numbers of binary digits per second, bits per second required to encode the audio signal. Kalau bit per second ni apa? Maknanya dia nak suruh calculate the line speed kan? Betul. Line speed berapa bit? Tadi kan berapa bit untuk samplekan setiap sampel, you darab dengan Nyquist rate tadi tu. So kalau kat situ tadi 16 darab dengan 30. 30 Hz tadi kan. Dapatlah line speed dia berapa. 16 bit. Yang ni 30 Kilohertz. So akan dapat berapa bit per second. Hertz tu kan 1/s kan, betul tak? Hertz. Betul. So you kena darab dengan K ni. Jangan tinggal pula K tu. 16 darab 30K. Dapat jawapan line speed dia. Alright. So dapat bit per second. Okay, exercise 2. Ni. The problems address the digitization of the television signal using pulse code modulation. The signal bandwidth is 4.5 MHz. Specification of the modulator include the following. Sampling 50% in excess of the Nyquist rate. Maksud dia nak 15% lagi tinggi daripada 2 kali FM tadi tu. Ni matematik lah ni, maksudnya 2 kali FM tambah 15% darab FM. Yang ni tahu kan macam nak calculate kan? Dia matematik je. Dia 15% melebihi daripada minimum of Nyquist rate tu. Berapakah dia punya sampling rate? Okay. So matematik ni. Soalan you nanti test ke apa macam tu lah. Dia tak akan straightforward 2 kali FM. So berapa? Kalau 10%
melebihi 10% berkurang daripada nucleus rate, ataupun 20% ataupun 25% melebihi nucleus rate, 30% kurang daripada nucleus rate. Kena tahu tu macam mana nak calculate dia. Okay. Quantization uniform with 1024 levels. Kalau levels tu maksudnya L lah, L is equal to 1024. So how to calculate the binary, the n. Nak cari macam mana. N is equal to the formulation tadi yang saya dah bagi tahu tadi kan. Lepas tu determine sampling rate, minimum persimmability. Yang tu ya. Okay. Dah sejam setengah dah, penat dah. So boleh Okay, that's all for chapter 4, digital pulse modulation. So we finished already pasal pulse modulation. Chapter 4 we finish already. 2 minggu ni kita memang dah study pasal pulse modulation, whether either analog pulse modulation ataupun digital pulse modulation. We cover all the pulse modulation. So insyaAllah this week, saya tak sure nak buat this week ke next week. This week lah kot. Apa dia ni? Lab. Okay, lab pun online lah kalau this week. Lab pun online this week. Hari Rabu dengan hari Khamis tu online. Okay, quiz. You nak buat, misalnya saya tak quiz hari tu Madam Diana buat guna e-learning ke? Guna e-learning nanti saya create guna e-learning. Nanti you jawab. Tapi saya tak decide lagi apa tu quiz tu, dia bergantung kepada saya punya laptop tu siap bila, okay? Tapi okay, so basically kita dah finish chapter 4. Next week kita akan terus continue kepada chapter 5, our last chapter. Our last chapter is digital modulation. Terus kepada digital modulation, maksudnya kalau digital modulation, kita punya message signal tu dalam bentuk digital. Kita punya original message signal dalam bentuk digital. Okay. So that's all for today. I hope that even though we are discussing through the via the internet ataupun kita online, all the knowledge that I try to present, semua yang penting-penting, yang ni tak penting nanti saya akan try to reduce the numbers of slide tu bila laptop saya dah dibaiki. Okay. Alright, that's all for today. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, madam. 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 Apa dia? Ada soalan? Attendance macam ni, madam? Attendance tak apa nanti. Tadi 81 orang hadir kan? Tadi 81. Thank you, madam. Kenapa buat muka sedih, muka menangis, muka teriak, muka... Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Bak Ji mancing. Ni bak, madam. Ambon pergi memancing. Bukan, madam. Tu kat mana tu? Dekat mana? Saya tak tahu, madam. Ladang Kenal apa kata, madam? Maknanya korang online dekat situ. Ni Den, madam. Dengar ke tak dengar masalah dia tu? Dengar, sebab tengah gumpau. Tengah apa? Okey, L sama dengan apa? L equal to